هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا. هذا القرآن بأيدينا. قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان. قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Suna TV lajɛlikɛlaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamiya ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka jiraw la k'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kɔnɔna na o de ye alikuranɛ nɔrɔ kɛnɛ ye. Kɛnɛ min an fa ani an ka karamɔgɔ n'o ye Dr Saïd Mohamed Baba Silaye ale de bɛ kɛnɛ in ɲɛnamaya anw ye waati bɛɛ lajɛlen na. Alikuranɛ nɔrɔ kɛnɛ min ni an bɛ a kɔnɔna na an tun ka walanda tun bɛ ka boli fɛn min kɔnɔna na o de ye fadailu suwari wa ayatil qur'anil karim n'o ye alikuranɛ suranw alikuranɛ ayaw fusamatiya kɛrɛnkɛrɛnnen nana minnu kun kan an ka walanda tun bɛ o kɔnɔna na. Halisa o kɛnɛ fɛrɛlen min n'an b'o kɔnɔna na n'o de ye alikuranɛ suranw fusamatiya ani ayaw fusamatiya kɔnɔna na an ka dɔn k'a fɔ siga t'a la k'a fɔ kuranɛ min ni Alahu Taala ye a jigin ka di Muhamad ma sallallahu alaihi wa sallam. Alikuranɛ ba in an ka jamana in kɔnɔna na maaw bɛ yen minnu y'u dɔgɔ don alikuranɛ in kalanni na, maaw bɛ yen minnu y'u ɲɛsin alikuranɛ in kalanni ma. O la sa kɛnɛba minnu bɛ yen n'olu sigira an ka jamana ninnu kɔnɔna na kuranɛ kun kan an ka bi walanda bɛna boli o dɔw kan ka se ka maaw kunnafoni o la. Wala an bɛ kuma galama di an ka karamɔgɔ ma Dr Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أم بديون فولي بأوية سلامك فولي كان سينماي نعم نودي أرجنا ديون فناك فولي كاني على دي يوفو نعم تحيتهم فيها سلام كسبت o ka foli kan o y'o salamu in de na'am o salamu in bɛ aw ye Allah subhanahu wa ta'ala deli ala k'an fara jɔnw kan amin jɔn minnu bɛ taa ɲɔgɔn salamu ni salamu kan ye arijanasobaw kɔnɔ amin ala k'o kɛ an ye amin Ustaz Muhamadu i bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka walanda in sigi in yɛrɛ n'o ye kuranɛ nɔrɔ sigi kosɛbɛ kosɛbɛ an ko kuranɛ in nɔrɔ de ala y'a mankutu ni o de ye kosɛbɛ ka adamaden k'i b'o dibi la dibi suguya bɛɛ lajɛlen k'i bila nɔrɔ sira kan min b'i lase kisi ma o de ye kuranɛ in ye kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama Allah subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ ye a y'a mankutu ko nɔrɔ de don kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a mankutu k'a tɔgɔ yɛrɛ da ko nɔrɔ wa nuri ladi anzalna ka tila k'a fɔ fana ko nɔrɔ fana bɛ a kɔnɔ Allah mana o de ye kuranɛ ye o kuranɛ min filɛ nin ye an ye sigi dama damaw kɛ a samantiya kan kosɛbɛ kosɛbɛ sikasi tɛ a la a kalanni a tafsiri ayiwa k'i mako don bɛɛ lajɛlen na na'am samantiya in anw k'a dɔn a laɲini ye nin de ye koyi o de n'i y'a dɔn e m'i dogo dɔn a la maa wɛrɛ bɛ se ka samantiya ta nka e tɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a la ayiwa mana ala k'an fara jɔn kan minnu ka nin yɔrɔ bɛ kuranɛ samantiya la amin 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 o la Ustaz Muhamad na'am i ka kuma ɲɛbila i ye a fɔ k'a fɔ kuranɛ kɛnɛ dɔw olu bɛ sigi waati ani waati kosɛbɛ kosɛbɛ o la a ka ɲi
nin kɛnɛ in kan an ka se ka an da maga olu dɔ la walanda in ye kuranɛ nɔrɔ ye tun ka kuranɛ kɛnɛbaw ka se ka an da maga olu dɔ fana na n'an ko k'an da maga olu dɔ la laɲini tɛ segin kan ye n'i ko segin kan o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye a kɛnɛba ninnu caman ayiwa Suna TV bɛ a kɛnɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ ani an ka silamɛ télévision ayiwa fo ka taa se radio ma fo ka taa se maa minnu bɛ a ja n'a kibaruyaw ni a kanw ta k'u fili fiɲɛw fɛ kosɛbɛ n'o ye réseaux sociaux ninnu ye kosɛbɛ na tuma maa caman b'a mɛn wala n'an kumana a kan nin kɛnɛ in kan o tɛ segin kan ye nka o ye kɛnɛ in fana anw k'a dɔn o kɛnɛba ninnu k'a fɔ nin yɔrɔ bɛ a la anw ka walanda in fana la wala an n'an ka ayiwa an bɛ walanda minnu ta ka bɔ nin kɛnɛ ninnu na an bɛ wajulu minnu sɔrɔ a la an k'an ka sarangana kɛ ɲɔgɔn ye ayiwa ni sarangana minnu ye nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnna ninnu na anw ka kɛnɛ in fana n'o ye kuranɛ nɔrɔ an ka laɲini ye an ka se ka nɔ bɔ o fana de la ayiwa ni y'a faamuya a bɛ komi kɛnɛba minnu n'u bɛ sigi alikuranɛ tɔgɔ la jamana in kɔnɔ anw fana ka nin kɛnɛ in ɲɔgɔnnaw kan an ka se ka da se olu ma ka walandaw minnu sɔrɔla o kɔnɔna na ka se ka bilasiralikan di maaw ma ka se ka bilasiralikan di maaw ma ayiwa a bɛ se ka kɛ an da bɛna se kɛnɛ minnu ma ayiwa dɔw y'a ja ye u y'a kumakanw fana mɛn kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ fana tun bɛ a kɛnɛ yɛrɛ fana kan dɔw yɛrɛ fana tun bɛ a kɛnɛ kan kosɛbɛ o la hukumu kɔnɔna na sisan waati in na an filɛ waati minnu na ayiwa sunkalo kɔni o forila kosɛbɛ na an bɛ ka ayiwa hiji an bɛ ko magɛn kosɛbɛ na salincinin tɛmɛna komi anw b'a fɔ cogoya min na ayiwa an ka kanw na selincini kalo salincini ayiwa o tɛmɛna na o y'an ka kan na cogo ye arabukan na a bɛ fɔ k'a fɔ idul fitiri ayiwa n'o ye suntigɛ o seli ye ayiwa an kɔni bolo sali fitini saliba bɛ yen nɔ ayiwa min ye nin kɛ fitini ye ka dɔ in kɛ saliba ye ayiwa anw yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ kɔni ma fɛn jɔnjɔn sɔrɔ o la o n'a sɔrɔ dɔ in na kɔni saga kɔni bɛ kan tigɛ o bɛ fa sogo la kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ o de y'a kɛ saliba ye an fɛ yen nɔ n'o tɛ arabukan na ayiwa ni ayiwa diinɛ kiriw fana bɛ ta o kolojɛw de la nin ye idul fitiri ni o ye suntigɛ ye nin y'o seli ye kosɛbɛ na ayiwa dɔ in fana o ye idul adha kosɛbɛ lahiya bɛ kantigɛ seli min na i y'olu tɔgɔ ye ayiwa i b'a ye sigidaw ka lahalaw tɛ kelen ye ayiwa fɛn min ye arabu jamana fanba yɛrɛ an b'a fɔ ma sali fitinin i b'a ye o de ɲagali n'o gintan ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔ in kan hali n'a sɔrɔ ni jamanaw ka lahala tɛ kelen o de kama idil kabir o bɛ magiri jamana ninnu olu de b'a fɔ komi an fana b'a fɔ seliba cogoya min n'i taara arabu jamana tɔ ninnu na ayiwa kabiru ni sagiru o tɛ yen nɔ kabiru yɛrɛ tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ seli min yɛrɛ n'u b'o gintan kɛ kosɛbɛ ayiwa o ye sunkalo ta in de ye o la an bɛ tɛmɛ ni walanda ye kuma de nana ni nin ye an ko sisan an bɛ furancɛ de la sunkalo forila ayiwa sunkalo forila an donna selifincini kalo la wala selincini kalo o fana forila ayiwa an bɛ k'an ɲɛsin ka taa ayiwa hiji waatiw ma ka se saliba ma kosɛbɛ o tuma waatini min tɛmɛna sunkalo in tɛmɛnen kɔfɛ kuranɛ kɛnɛ fila an bɛ se k'an da maga olu la ayiwa an b'an da maga olu la kɛrɛnkɛrɛnma ka dɔɔnin fɔ o la n'o tɛ don o don kuranɛ kɛnɛ o bɛ yen kuranɛ durusi yɔrɔw u filɛ sigi o kɛnɛ minnu na ayiwa ka koli karamɔgɔ la bulon kɔnɔna ninnu na marakizo ninnu na ka kuranɛ kalan o bɛɛ lajɛlen ye kuranɛ kɛnɛ de ye kosɛbɛ o tuma don o don kɔni sanga bɛɛ lajɛlen i bɛ taa sɔrɔ o kɛnɛ olu sigilen bɛ nka kɛnɛ minnu ni jama y'u ɲɛsin u ma sa k'a lajɛ ka dɔɔnin fɔ olu kunnafoni na kɛnɛ fila kɛnɛ fɔlɔ o ye kuranɛ ɲɔgɔn dan belebele min bɛ kɛ tuba tuba san o san wala tuba san o san musabaqatu tuba li hifdhi al-Qur'an al-Karim wa tajwidihi
mana ka dɔɔnin fɔ o la a filanan rabitatu du'at n'an ko k'a fɔ rabita ayiwa jɛkuluba min n'a dɔnnen bɛ wajurukɛlaw ka tɔn mɔgɔ min bɛ weleli kɛ ka taa Ala ma olu ka tɔn o jɛkuluba min ni an b'a kunnafoniw mɛn a ka wulikajɔw an b'o mɛn an b'o ye fana olu ye kuranɛ kɛnɛ dɔ fana sigi o ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye jamana in na kɔni an bɛ se k'a fɔ o kɛnɛ in halisa an bɛ waati min na ayiwa o kɛnɛ olu de y'a sigibaga ye filanan ma sɔrɔ o la fɔlɔ o tuma ka dɔɔnin fɔ o kɛnɛ in fana kan n'an seginna ka taa ayiwa tubata in ma kɛnɛ fɔlɔ in ma an ko halisa an bɛ kuranɛ nɔrɔ kɛnɛ kan ayiwa tuba ye dugu ye hakili la an balimaw bɛɛ lajɛlen ye a tɔgɔ mɛn kosɛbɛ walima u sera yen walima u ye yen duguden yɛrɛ ye komi Ala ka latigɛ kɔnɔna na kosɛbɛ ayiwa a kɛra anw bɔyɔrɔ ye an y'an ka kalan kun fɔlɔ fana kɛ yen nɔ ayiwa dugu in kɔni maa min y'a dɔn kosɛbɛ walima i y'a dɔn dɔɔni fitinin yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ kalandugu de don ayiwa kalan min fana n'o sinsinnen bɛ yen nɔ kosɛbɛ fana jamana in kɔnɔ farafinna tile bɛ yan fa an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu na Mali ni Côte d'Ivoire ni Lajine ani Sénégal ani Burkina fo ka taa se Gambie ninnu ma maaw bɛ yɔrɔ minnu dɔn k'a fɔ kuranɛ kalan kɔni a soba o bɛ yen nɔ o dɔ ye Tuba ye fo ka na se kalanyɔrɔba min yɛrɛ n'o bɛ Tuba a tɔgɔ de dara ko Darul Qur'ani wal Hadith ko kuranɛ so ani hadisa so mana o kalanyɔrɔ in hɛrɛ caman bɔra o la maa ba yirigaw u ye kalan kɛ ka yɛrɛkɛ ka taa diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ko diɲɛ fan tan naani ye ka taa Chine na fo ka taa se Amérique la i b'a ye a mɔgɔw b'a bɛɛ lajɛlen o tuma na o tuba yen nɔ komi walanda tɛ ka tuba mangu don ani fɛn minnu bɛ tuba n'an bɛ kuranɛ ɲɔgɔndan in an b'o de kan kuranɛ ɲɔgɔndan min kɛra tuba kuranɛ ɲɔgɔndan min n'o kɛra kuranɛ ɲɔgɔndan in hakili la o sabu e yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan kosɛbɛ e yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan ayiwa nin ye a tako 28 ye a dawura a thamina wal 20 a tako 28 na ayiwa o kɔrɔ a bɛ kɛ san o san o tɛ san 28 ye kosɛbɛ ayiwa o tɛ waati fitinin ye dɛ san 28 n'i y'o fɔ sa i bɛ se ka fɛn dɔ ta ka bɔ o kɔnɔ ayiwa o fana ye Ala ye daraja ni makama ni kunkɔrɔta min di tubakaw ma o y'o ye i bɛ se k'o ta ka bɔ san 28 kunnafoni na i bɛ se ka kɛ an balima dɔw y'a faamuya kan o ye fɛn jumɛn ye sa o ye jumɛn ye jamana in kɔnɔ ka kɛnɛ sigi ayiwa ko maaw ka ɲɔgɔn dan kuranɛ la o kɛnɛ fɔlɔfɔlɔ o de ye nin ye Allahu akbar ayiwa an b'o tariku kalama kosɛbɛ maaw ka ɲɔgɔn dan kuranɛ la ayiwa o tuma na ka lajɛlifɛnw k'olu bila maa kana ka n'o kɛnɛ ka n'o seedeya o fɔlɔfɔlɔ an ka jamana in na o de ye nin ye Allahu akbar o ye tubata in ye Allahu akbar o la an b'o san 28 de la Allahu akbar e b'a dɔn baara ɲuman de don n'i ye baara ɲuman daminɛ silamɛya bɛ o bila minɛn jumɛn kɔnɔ an hakili la alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa in bɛ man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah ko ni maa min sunna ɲuman i y'o daminɛ a baraji b'i ye ni maa min fana y'a senda i senda yɔrɔ la ayiwa a baraji ɲɔgɔnna bɛ o fana ye o fana baraji ɲɔgɔnna b'i ye Allahu akbar o tuma na e ta b'i ye ale ka baraji fana o ɲɔgɔnna i b'o sɔrɔ olu mana caya cogo o cogo o sara in o baraji jɔnni b'a di Ala de b'a di o min bɛ Ala bolo o tɛ ban n'o tɛ adamaden tɛ se ka nin sara di maa ma dɛ k'a fɔ e ye nin kɛ ayiwa ni maa min ni o nana ni maa 1 ye o nana ni maa 10 ye o nana ni maa 100 ye olu bɛɛ lajɛlen i bɛ tila k'olu sara ka tila k'o ɲɔgɔnna di o ma n'o kɛra min bɛ yɛrɛ bolo a bɛ ban nka Ala bɛ min bɛ Ala yɔrɔ o tuma na o tɛ ban o tuma na o daminɛna tuba
a kɛra sumani o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ tuba an ma taa kalan na madina fɔlɔ o kɔrɔ a waati jɛnyana kosɛbɛ san 28 san 28 ni hakili b'a la fana ni hakilina in a ko daminɛna tuba nka a ko fana maa min kɛra a ko yɛrɛ yugubaba ye mun kosɔn a ko in ka kɛ a ka nafolo dɔn a da fɛ ayiwa n bɛ seedeya min dɔn o fana na o seedeya o fana ka ɲi koyi a bɛɛ lajɛlen bɛ maaw su ka taa baara ɲumanw kɛli de la n'o de ye an ka cɛkɔrɔba an mɔkɛ u b'a fɔ lasana sila tubakaw b'a dɔn ko alhaji hunɛ sila alhaji hunɛ sila mɔkɛ don ala y'a ka kalifa minɛ a la nka maa fɛn fɛn bɛ tuba kalama i b'a dɔn jagokɛla de dɔn dɔnnen bɛ Bamako yɛrɛ fana olu de y'a tu tigɛbagaw ye sa kɛ n ko ale fɔlɔ de ye wari di k'a fɔ musabaka ka kɛ lajali fɛnw olu ka sɔrɔ a y'a sɔrɔ kuranna durusi bɛ yen dɛ mɔgɔw ye kuranna durusi waati dɔ u bɛ sigi kalandenw yɛrɛ u bɛ sigi ɲɔgɔn kun ka ɲɔgɔn dan mɛ k'a labɛn nin cogoya in na ale fɔlɔ de ye wari di k'a fɔ kuranna ɲɔgɔn dan in k'a ka kɛ alhamdulillah a daminɛna maa wɛrɛw ka fanga nana fara ale ta kan o tuma san o san sa ni musabaka in n'a waati surunyana jɛkulu sigilen b'a kama jɛkulu sigilen bɛ a kama tuba yen tuba kalanyɔrɔba in olu bɛ wuli ka se ɲumankɛlaw ma tubakaw bɛ o la ayiwa hali ni maa min tɛ bɔ tuba u bɛ na Bamako kuranna ɲɔgɔn dan bɛ yen nɔ ka kuranna durusilaw bonya min se ye min ye maaw bɛ dɛmɛ kɛ a tun o dɛmɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ lajɛli fɛn ye ayiwa ko kun fɔlɔ wari de kun bɛ min mana sɔrɔ musakaw mana bɔ a la o bɛ d'u ma ka fara o kan fana ayiwa hijibiyew fana nana dɔn o la maa minnu bɛ taa ni maaw ye hijiw ye san dɔw la hijibiye 1 2 3 o tuma u bɛ se ka sɔrɔ o fana farala a kan o tuma na an bɛ se k'a fɔ kuranna kɔnkuru ayiwa kɛnɛ fɔlɔ min sigira jamana in kɔnɔ o ye tuba ta in ye o ye tuba ta in ye o de y'a bɛɛ lajɛlen gale ye o kɔfɛ joli bɛ jamana in kɔnɔ sisan ne yɛrɛ t'a hakɛ dɔn a ka ca ne yɛrɛ t'a hakɛ dɔn o ma d'a la ni maa wɛrɛ bɛ yen nɔ fo ni jɛkulu dɔ sigira k'a fɔ u k'o jate sa o tɛ n'i y'a lajɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔ a ka ca ka taa se fo région fɔlɔ san dɔw ta san o san u b'a kɛ dɔw ta ni seba kɛra u ye u bɛ wuli k'a kɛ ayiwa u bɛ se ka san damadamaw bila an ka tɔnbaw y'a kɛ Haut Conseil delila ka a belebele dɔ kɛ ayiwa siɲɛ 1 kɔfɛ labɛnw ma se ka sabati ayiwa o lahala dɔw la tɔn wɛrɛw fana bɛ yen nɔ min kɔni y'a daminɛ k'u kɔ da o la san o san u b'a kɛ komi Rabita centre islamique dɔw bɛ kɛ ayiwa Amipi b'a kɛ radio islamique b'a kɛ radio danbew b'a kɛ radio ɲɛtaw b'a kɛ ayiwa fo kana dɔw ta an ka diinɛ maabaw la Alaji Mɔdi Sila olu ka kɔnkuru bɛ kɛ sisan misiri minnu bɛ kinw kɔnɔ olu dɔw y'a daminɛ u b'a kɛ n'o tɛ misiribaw kɔni olu taw mɛnna sen na komi Masjid Ala Sheikh n'o ye Al Farouuk misiri Muntada misiri olu b'a belebele kɛ ayiwa fɛn min ye lajɛbaw bɛ kɛ lajɛli ko bɛ kɛ ani ayiwa min bɛ kɛ yɔrɔ la an b'a jigiya k'a fɔ dɔwɛrɛw fana bɛna kɛ min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan n'o ye min ɲangan bɛ kɛ jamana bɛɛ lajɛlen hali kɛrɛfɛ jamana maaw o fɛɛrɛw bɛ sen na ayiwa an tɛna an da don o la fɔlɔ sabu maa minnu bɛ a baara labɛnw na mɔgɔsɔ an kana kɔn olu ɲɛ n'o tɛ ni Ala sɔnna o fana bɛ sira la kuranna kɔnkuru belebele dɔ ka kɛ jamana in na min ɲɔgɔn ma delila ka kɛ hali kɛrɛfɛ jamanaw sen bɛ ye o la ayiwa a yanga ni a bonya ni a lajɛli fɛnw an bɛ se k'a fɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ jamana in na o tuma baaraw ayiwa o labɛnw bɛ sen na nka an tɛ kɔn ayiwa a kibaruya kan ka bɔ sira minnu fɛ an tɛ kɔn olu ma ko n'u taabolo de dɔn n'o tɛ o labɛnw bɛ sen na n bɛ Ala deli Ala k'o dɔn fana yira an na an na o fana baro kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma o la Ustaz Muhamad waati ni a cogoya kama n'an ko an bɛ kuma tuba musabaka in kan ayiwa san o san u bɛ gafeba de bɔ maa min dɔnna a la ɲinan yɛrɛ ayiwa musabaka in fana fɛn wɛrɛ b'a la an ko ale de ye gɛlɛgɛlɛ ye ale de ye fɔlɔ-fɔlɔ ye min kɛra jamana in kɔnɔ
tuna chama nana ko fe o tuna e bara nyuma ne ke suna nyuma ne kosɛbɛ ayiwa ale jama fana ɲɔgɔnna tɛ yen hali bi Allah maa min sen donna musabaka in na ɲina ayiwa maa 1000 ani maa 700 ani kɔ ɲinan ta dɔrɔn ɲinan ta dɔrɔn kɔni maa 1000 maa 1000 ani 700 ani kɔ Allahu akbar o ye man b'a fɛ ka taa jate sɔrɔ a maaw yɛrɛ k'u hakɛw dɔn k'u tɔgɔw dɔn wuli ka taa tuba kosɛbɛ a gafew bɛ yen kɛnɛ yɛrɛ ka o ye sɛbɛn dɔ tila maaw ni ɲɔgɔn voilà cɛ a sɛbɛnnen kun kɔnɔna na to b'u yɛrɛ ɲininka i maa 1000 ani kɔ naam parce que musabaka in kɛra ko dɔ de ye ayiwa ko tɛ yen nɔ diinɛ baara ni kalan baara min ɲangan b'a bɔ tuba yɛrɛ kɔnɔ o tuma n'a waati surunyana kuranna ɲɔgɔndan de bɛ boloda tuba kɔnɔ ayiwa dugu denmisɛn bɛɛ lajɛlen min ye min durusi k'a daminɛ ayiwa hisibu 2 la fo ka taa se kuranna dafa la o bɛɛ lajɛlen bɛ o tuma o bɛ kɛ misiriw la o bɛ komi ayiwa éliminatoire cogoya de ayiwa o ye fitininw ye o fɔlɔ tuma na mɔgɔw bɛ don a la taa denmisɛnninw bɛ don a la dɔw san 7 san 8 ninnu hisibu 2 hisibu 4 ka yɛlɛ ka bɛɛ taa lajɛlen ni donyɔrɔ don bɛɛ lajɛlen ni dɔnyɔrɔ de Ayiwa. o tuma na i b'a ye dugu bɛɛ lajɛlen kɔni ayiwa maaw kuma min bɛ maaw da o ye kuranɛ konkuru ko ye ayiwa misiri dɔw u b'a tila tila a bɛ se ka kɛ n'i ko i ka sigi ka nin bɛɛ lajɛlen lamɛn ayiwa yɔrɔ kelen a bɛ gɛlɛya o tuma o ye san kuru bɛɛ lajɛlen ye o kosɛbɛ tuma u b'a tila tila nin misiri in na nin bɛ nin waati misiri nin bɛ tan a bɛ bila mikoro la i tulo bɛ kuranɛ kalanw na Allahu akbar alhamdulillah o kɔni o ye yiriwa de ye nin dugu in ye tanuba ye na ayiwa o tuma na o lahala ninnu de san i bɛ se ka tiɲɛ tiɲɛ ka tuba mankutu k'a fɔ ko madinatul Qur'an kosɛbɛ i n'a fɔ a madinatu fɔra salam kɛnɛ ka cogo ko min na madinatul Qur'an ko kuranna i yɛrɛ b'a dɔn poyidalaw u ye fan caman fɔ nin na kosɛbɛ o fana de ye dɔn fɛɛlan o tuma o ye fɛn ye o ye ala tanu de ye ni ala y'a kɛ tubakaw ye naam ni ala y'a kɛ mali fana ye mali an kan k'o kima fana don maliɲɛnw bɛɛ lajɛlen surtout mara bɛ maa minnu yɛrɛ bolo de naam diɲɛ jamana dɔw la u bɛ sina ka fɛn dɔw karaba mɔgɔ sɔn ka jamana ka tɔgɔ ka sankɔrɔ ta anw bɛ taa sɔrɔ a dilanlen bɛ an fɛ yen nɔ an yɛrɛ y'a kɛ bolokofɛ fɛn ye Allahu akbar na o tuma na o waati in na fɛn min bɛ kɛ dugu kɔnɔ ni y'o adamadenya haminako ye o tuma o kuranɛ ɲɔgɔn ta o de kama ko maa 1000 ani 700 ani kɔ o ye san kelen ta ye san kelen tɛ denmisɛnninw ayiwa cɛmanninw musomanninw o tuma na o de bɛ kɛ sa hali muso an balakaw fana ɲin bɛ a la b'a la olu bɛɛ lajɛlen b'a la Allah o tuma na o de bɛ kɛ naam o kɔfɛ de o ban waati o bɛna fɔri tuma min na sa naam tɔmɔni bɛ kɛ k'a kɛ kuranna tilancɛ ye maa minnu ye san sɔrɔ olu bɛ yen kuranna dafalen fana wele bɛ bila ka taa kuranna durusi yɔrɔw ma ayiwa mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ u ka se ka u ka maaw bila ka na u kana dɔn fɛn min ye ɲɔgɔn dan ye u kana jɔ o laban na ayiwa u kana fara o kan naam fɛn min ye dugu kɔnɔ ta yɛrɛ o banna o bannen kɔfɛ a bɛna kɛ tilancɛ maaw ani dafalenw nka o la hali mali fan wɛrɛw bɛ don mali fan wɛrɛw bɛ don o la maaw bɛ na ayiwa ka bɔ kuranna durusi yɔrɔ wɛrɛw la u bɛ na u bɛ jɔ n'u ka ayiwa feerew n'u ka fɛnw ye u bɛ don a la ni min ye ɲɛfɛla sɔrɔ o tuma na i b'a ye k'a fɔ olu bɛ lajɛli fɛnw sɔrɔ nka n'an ko k'a fɔ maa 1000 ani 700 min donna a la yala olu ta ye an donna a la ayiwa a banna maa dama dama olu taara ɲɛfɛ o de dɔn ayi dɛ tubakaw ye sira dɔ fana ta o la o ye sira ɲuman ye kosɛbɛ nin fɛn fɛn donna a la fo ni min ma se k'a kalan de o kɔrɔ k'a fɔ u b'a fɔ ma k'a fɔ rasibu i binna e kɔni tɔgɔ sɛbɛn e ma se ka fɛn foyi kɛ n'o tɛ n'a fɛn fɛn sera ka gagner ayiwa cadeau bɛ di a bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ dɔrɔmɛ 200 la ka yɛlɛ e yɛrɛ b'a dɔn 200 denmisɛn dɔw n'i ye 200 sɔrɔ yɔrɔnin kelen o ye nisɔndiyaba de ye o tuma na i b'a ye ayiwa maa min bɛ cadeau sɔrɔ o de kama ayiwa waati dɔ la nin fɔra nin cogoya in na musabaka in maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la kosɛbɛ sabu musabaka in halisa yɔrɔ dɔ bɛ a la fɛntigiw an yɛrɛ ka nafolotigiw olu de bɛ dɛmɛ kɛ a la olu de bɛ dɛmɛ kɛ a la kabini a daminɛna ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn k'a fɔ a dɔrɔmɛ 1 bɔra jamana kɔfɛ an ko jamana kɔfɛ jamana ni fɛn ninnu n'o tɛ an yɛrɛ ka maa minnu taara ayiwa kɔfɛ kɔngɔ ni fɛn ninnu olu b'o ta kɛ olu y'an ka jamanadenw olu de b'a kɛ olu de b'a kɛ i b'a ye k'a fɔ wari min bɛ fara a kan n'i y'a lajɛ musabaka minnu bɛ kɛ ni an ka tɔnw b'a kɛ wari min bɛ ayiwa fara ɲɔgɔn kan tuba ta in na a bɛ se k'a fɔ halisa a b'a bɛ san
ba be ni sanche nga do be jatemine ke ka fo no kera mona premier o se ka million fula nunu nyokona so olu ye jatemine minge ka fo premier woni deuxième no ka sarba so di se ka kiala ay wa girmanga di uma nga laje ni nga ke nisuje de dugu bela jelen kono voilà ibita soro ay wa ni ma bakela ni kema wolula no lu donala ni hali ma bakele ani kɛmɛ fila kado dira u bɛɛ ma hali dɔw ta mana kɛ kɛmɛ fila ɲɔgɔn ye e b'a dɔn ko sewa kɔni bɛ dugu bɛɛ lajɛlen labɔ o de kama kɛnɛ kan ayiwa dɔw ta bɛ kɛ dɔw ta bɛ kɛ o kɔfɛ u b'a fɔ minnu dɔnna min ka ɲina tɔgɔw bɛ taa dulon ayiwa o tuma na u bɛ to ka u ka lajɛli fɛnw minɛ ni min ta kɛra 1000 ye 2000 3000 ayiwa 400 500 i t'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ o y'o 200 min sɔrɔ dɛ min ye 20 sɔrɔ ale ka nisɔndiya ka bon ka tɛmɛ ale ta kan a fɔra dama 200 ma deli ka da tigɛ la misɛn fitinin de don voilà a bɛ se ka kɛ fɛnba ye a ye o tuma na a bɛ komi waati yɛrɛ taara n'an ye k'an to tuba yɛrɛ ta kan halisa nin bɛɛ lajɛlen ye ka korili kɛ ka taa fan dɔw ma a dɔ la hali ni an yɛrɛ nana kɛnɛ in kan nin fan ninnu dɔw bɛ yen nɔ o kunnafoni bɛɛ tɛna di sabu waati fana kɔrɔnen de don maaw bɛ wele ayiwa dugumɔgɔw bɛ bɔ maaw bɛ bɔ bamakɔ ani yɔrɔ wɛrɛw nka waati kɔrɔnen de don fo ka programme in bɛn ayiwa heure 1 ani tila ka taa se heure 2 n'o tɛ a laban na a bɛ kɛ degun ye maaw ma o tuma fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ o tuma nin yɔrɔ ninnu na a bɛ se ka kɛ maa dɔ yɛrɛ taara kɛnɛ kan ni kunnafoni t'olu dɔn fo ka se maa minnu fana bɛ k'an lamɛn a bɛ se ka kɛ u ye ayiwa fɛn concours in u y'a ye Sunna TV la ou bien télévision wɛrɛ la mais kunnafoni ninnu ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen tɛ fɔ a la o tuma na an bɛ se ka nin fɔri ni jumɛn ye sani ayiwa an ka taa kɛnɛ dɔ in kan an kɛlen o bɛ bila sigi wɛrɛ de la ayiwa o ye nin filɛ baara min ye ala baara de don ala baara de don ayiwa maaw de b'a kɛ ala kama o bɛ ala ɲini de la maaw b'a kɛ ala kama o ye maa jumɛn ye maa minnu bɛ nin baara in labɛnna an ka karamɔgɔ tuba yen caman y'an jɛ ɲɔgɔn de an b'u fɔ kosɛbɛ dɛ u bɛ cɛsiri de la ala k'an n'u sara ala k'u kɔrɔta ni kuranɛ ye ayiwa waati n'a sera maa caman bɛ jɔyɔrɔ kɛ nin na ayiwa dugu in kɔnɔna na olu b'a la maa minnu dunan minnu bɛ na olu labɛnni ayiwa olu bɛ labɛn cogo min na olu bɛ ladɔn cogoya min na fo ka taa se an balaka minnu bɛ yen u ka dumuni tobi ninnu ka fɛn ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ a ta de kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jeniyɔrɔ fin a ko la bɛɛ lajɛlen b'a jeniyɔrɔ fin a ko in na o tuma na nin ye koba de nisɔndiya ko de don ni maaw bɛ sigi k'a kɔnɔ ayiwa tuba ni maa minnu bɛ kuranɛ yɛrɛ kanu jamana in kɔnɔ maa minnu b'a labɛn na an ko minnu bɛ organisation na k'a kow labɛn ka wariw ɲini a kiiritigɛlaw a bɛɛ lajɛlen n kan bɛ olu de ma karamɔgɔ n'u bɛ fɔ wala o kɔfɛ maa minnu fana b'u ka nafolo bɔ ka nin dɛmɛ u bɛ fɔ kosɛbɛ u b'a kɛ kuranɛ de kama ka kɛ ala de kama an bɛ ala deli ala ka u kɔrɔta ni kuranɛ ye ala k'u wurugi ni kuranɛ ye o tuma na an k'an ka ɲɔgɔn dan nin de la wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun an k'an ka ɲɔgɔn dan nin de la koyi a fɛn min filɛ nin ye an y'a fɔ an bɛ segin a kan an yɛrɛ ka maaw olu de bɛ nafolo bɔ kuranɛ kɔnkuru baw bɛ kɛ n ye jamanaw la mɔgɔ bɛ taa makanta la o bɛ taa dubayi ayiwa o bɛ taa malizi ta la ayiwa wari de bɛ bɔ a bɛɛ lajɛlen na de a dɔw jamana dɔw ta gouvernement bɛ jɔ ni a ye nka dɔw i bɛ taa sɔrɔ maaw de bɛ wari bɔ u kun o tuma na k'a fara ɲɔgɔn kan n'anw ta nin sinsera nin cogoya in na anw k'an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan o tuma na maa minnu tun b'a bɔ olu ka dɔ fara u ta kan halisa ala k'u ka nafolow jidi maa minnu fana a bɛ se ka kɛ i bɛ k'a kɛ fan wɛrɛw fana fɛ o tuma na nin filɛ nin ye nin min ye a gale ye fana o baraji ka bɛ ka double cogoya min na sabu maa fɛn fɛn n'i ye fɛn kɛ o la a bɛ komi sunna fɔlɔ-fɔlɔ e y'o de dɛmɛ sunna tɔw fana olu bɛ tugu o la n'o ye kɛnɛ tɔw fana ye o tuma nin kɛnɛ ninnu a n'a ɲɔgɔnna ninnu an k'an ka olu dɛmɛ o yɔrɔ in na n ko fɛntigiw ayiwa u b'u ka nafolo bɔ ka kuranna de yanga fɛn min ye kuranna kalankɛlaw kuranna durusilaw u b'u ka nafolo bɔ k'olu de laja u b'a kɛ ala de kama an bɛ fɛn min kɔni kɛ n bɛ dugawu de kɛ u ye u bɛ nafolo min bɔ u b'a bɔ kun min kama
n'o ye arjana ye arjana so banunu ala ko nɔgɔya n'o ye amina ala k'u ka nafolow jidi amin ala k'u ka nafolow barika amina amina ayiwa nin duguba in fana n'o ye tuba ye halisa ala ka barika don dugu in na ka barika don ala dɔnni dugu ye ka barika don ala diina dugu ye ka barika don ala sebe fana dugu ye o tuma nin ye o kɛnɛ in ta ye hakili la an bɛ se ka walanda jɔ o yɔrɔ in na sigida wɛrɛ la an n'a ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa kɛnɛ dɔ in fana ka kunnafoni fana tuguni b'a la ni Alahu subhanahu wa ta'ala sɔnna an bɛ lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini masa Taala fɛ ala ka an dusukun nɔrɔya ni alikuranɛ ye هذا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا